Wow. Ayun. Guys, wait lang guys. Oh no. Guys. Ay, bagong mantika to. Wow. Wow, grabe. Guys, ito talaga gagamitin ko, guys. Bakit? Nakakatakot yan eh. Yan. Sarap. What if lutuin natin yung cellphone ko? Sige. Joke lang. Guys, ito pala yung view. Ang labas. Ayan ang view. Ang init. Ay, aray mo. Kaka. So guys, magluluto ako dito. Hintay ko lang to. Ay, baka naman, no? Pero, lapot guys, oh. Lapot niyan guys. Oh my god. Oh my god. Okay na to guys. Aray, yan sakit. Guys, scramble to guys ha. Basta guys, scramble. Saan natin yung apoy? Ayan. Yan na guys. Unti-unti siya naluluto. Siyempre guys, madami tayong alam eh. Madami tayong alam! Ang sakit! Alam niyo na guys, paano magluto. Ganon kasakit. Sama to. So guys, sinaan natin yung apoy. Guys, ayan nga po. Ang sakit! Guys, wait lang guys. Oy. Ito natin to guys. Sakit guys ha. Nagkalsikan ako dun eh. Sakit. Hanguin. Tagal. Promise, nahirapan na rin ako mag-video. Reklamo ako guys. Ginusto ko to. Init. Baka mahulog. Ako sa inyo. Hindi, joke lang. Go guys. Wait lang guys. Tikman ko. Tikman ko lang. Guys, tikman ko guys. Siyempre pati yung nagbabeldo dyan. Oh. Yan. Yan guys, diba?